حاضرون رحمنا ورحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آل سيدنا कादरी आसिताना सलामत रहे. कादरी आसिताना सलामत रहे. मुस्तफा का घराना सलामत रहे. मुस्तफा का दियाना सलामत रहे. कादरी आसिताना सलामत रहे. पल रहे ए दोनों जहां, पल रहे ए दोनों जहां. ए जयासा ओ सकी आसिताना सलामत रहे. कादरी आसिताना सलामत रहे. मुस्तफा का घराना सलामत रहे. आपका सामियाना सलामत रहे. कादरी आसिताना सलामत रहे. मुजद्दिदिया आसिताना सलामत रहे. चिश्तिया आसिताना सलामत रहे. जोरे जोरे नारे तकबीर, आरो जोरे नारे तकबीर, नारे तकबीर. हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह. नारे तकबीर, नारे तकबीर. औलाद मुजद्दिदुज़्ज़मान, औलाद मुजद्दिदुज़्ज़मान. नारे तकबीर, नारे तकबीर. আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এত অঞ্চলের চক এনায়েতনগর, এই অঞ্চলের এত অঞ্চলের একটা প্রাণ কেন্দ্র হাটতলা মইনুল হক হাফেজিয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসা। আজকে যে পাঁচজন নক্ষত্র যে হাফেজ হয়ে যে শেষ করেছে, আমারও গ্রামের একজন এখানে আছে, হাফেজ নাজমুল সাহেব। তো আজকের এই পাঁচজন যে পাগড়ি প্রদান করেছেন, এই এলাকার মহল্লাবাসী, এই এলাকাবাসী এত অঞ্চলের আজকের ইয়া থাকতে খোদা দরবারে আজকে যারা এখানে বসে আছেন, এলাকার মানুষেরা যারা হিতাকাঙ্ক্ষী এ মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন, প্রত্যেকের তরফ থেকে